Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. An expanded panel of the Israeli Supreme Court ruled on Wednesday by a 10 against 1 margin that Sephardic ultra-Orthodox Sasha leader Aryeh Deri should not serve as a minister in the government. The ruling said the appointment was highly unreasonable. The decision came against the backdrop of the government's sweeping judicial reform plan, with legislative initiatives aimed at limiting the powers of the Supreme Court and the government's legal advisers. The court uses a reasonableness standard borrowed from the British to determine whether or not the government or ministerial decision or order is lawful. Minister of Justice Yariv Levin presented his judicial reform proposals the day before the Supreme Court discussed Deri's case. Levin said the first stage of the legal reform would prohibit the Supreme Court from applying a reasonableness standard in judicial review. According to reports, the coalition hopes to pass a law allowing Deri's return as minister in about 2 months. In Israel, the country's new 23rd Chief of General Staff, Herzi Halevi, took office at a ceremony in the Prime Minister's office. Herzi Halevi, 54 years old, was given the rank of Lieutenant General at the ceremony. Also present were Prime Minister Benjamin Netanyahu, Defense Minister Yoav Gallant, and outgoing Chief of Staff Aviv Kochavi. In his speech, Netanyahu called for a single-mindedness of purpose against Iran, a fight against Iran's arms supply activities in Syria in particular, and the prevention of Iran's nuclear weapons program. Every soldier and officer has a commander, and above them all is the Chief of General Staff, the highest-ranking officer in the army. He is responsible to the Minister of Defense and the government, said Defense Minister Yoav Gallant, stressing the unity of military command. The Hamas terrorist organization, the Gaza Strip, has released the first footage of Israeli citizen Avera Mengistu in captivity, recalling the deadlock in prisoner swap talks. Mengistu voluntarily crossed the border into Gaza in September 2014 and has been detained since then. Prime Minister Benjamin Netanyahu also confirmed the authenticity of the video. According to the public broadcaster Khan, Hamas has concluded that it does not hold the cards to make a prisoner swap deal with Israel on the terms it covets. Hamas's military wing has stepped up its efforts to draw up an operational plan to kidnap Israeli soldiers on the Gaza border. 2 people are behind the plan to carry out the kidnapping operation: the head of Hamas's political wing, Ismail Haniyeh, and his deputy, Saleh al-Aruri, who are currently living abroad. The kidnapping would be carried out as part of a surprise military operation, not in the days of escalation. Ukrainian Interior Minister Denis Monastyrsky, his deputy and state secretary were killed in a helicopter crash in Borovary, near the Ukrainian capital Kyiv, Ukrainian police reported this morning. The Ukrainian portal Sensor.net, citing the Interior Ministry, reported that the accident left 18 people dead, including 3 children. According to this source, 14 adults and 12 children were injured. National Police Chief Ihor Klimenko said that 9 of the dead were on board the helicopter. According to press reports, Interior Minister Denis Monastyrsky and his first deputy Yenrev Yenin were on board, as well as State Secretary Yuri Lubavitch. Yuri Ignat, a spokesman for the Air Force Command, said in a TV broadcast that the helicopter that crashed in Brovary belonged to the State Disaster Management Service. Kyiv Region Governor Oleksiy Kuleba said the helicopter crashed near a kindergarten and an apartment building. An explosion occurred after the crash and a huge fire broke out in the area. Ukrainian President Volodymyr Zelensky called the crash a terrible tragedy which caused unspeakable pain. The Ukrainian authorities are acting unlawfully against the country's largest denomination, the canonical Ukrainian Orthodox Church, and violating the rights of its believers guaranteed by international laws, said Metropolitan Anthony Sevruk Volokamsk, the chairman of the Russian Orthodox Church's Department for External Church Relations, in an online address to the UN Security Council. According to the Metropolitan, Kyiv is in violation of the UN Charter and the Universal Declaration of Human Rights, as well as a number of other laws that guarantee the human right to religious freedom. He said that so far 7 bills have been submitted to the Ukrainian parliament aimed at restricting or abolishing the rights of the Ukrainian Orthodox Church in a canonical or formally under the Moscow Patriarchate.
The lawmakers make no secret of the fact that their bill aims to violate the rights of the congregations and believers of the Ukrainian Orthodox Church, forcibly confiscate its property, deprive it of its legal and historical name, ban the use of the Orthodox name, and ultimately ban and completely liquidate its activities in Ukraine, said Antony. The UN Secretary General said the world was in a sorry state because of a myriad of interconnected challenges, from climate change to the war in Ukraine, which were piling up like cars in a massive pileup. Antonio Guterres was addressing world economic leaders and political leaders on the second day of the World Economic Forum meeting in Davos in Switzerland. He stressed that widespread geopolitical divisions and mistrust are undermining efforts to solve global problems. Social inequalities are growing, inflation is creating livelihood problems, there is an energy crisis, and the effects of the coronavirus pandemic are still being felt, he said. And finally, for the weather, winds will become gusty and overcast over the weekend. By Sunday, clouds will break up again with weakening winds everywhere. The temperatures will average around -5 to -1 degree Celsius in the morning and 0 to 8 degrees Celsius in the afternoon hours. For further information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ein erweitertes Gremium des israelischen obersten Gerichtshofs entschied am Mittwoch mit 10 gegen 1 Stimmen, dass der sephardische ultraorthodoxe Sacha-Führer Aryeh Deri nicht als Minister in der Regierung dienen darf. In dem Urteil heißt es, die Ernennung sei höchst unangemessen. Die Entscheidung erging vor dem Hintergrund des umfassenden Justizreformplans der Regierung, der Gesetzesinitiativen zur Einschränkung der Befugnisse des obersten Gerichtshofes und der Rechtsberater der Regierung vorsieht. Das Gericht wendet einen aus dem Vereinigten Königreich übernommenen Angemessenheitsstandard an, um festzustellen, ob eine Entscheidung oder Anordnung der Regierung oder eines Ministeriums rechtmäßig ist oder nicht. Justizminister Yariv Levin stellte seine Vorschläge zur Justizreform einen Tag vor der Erörterung von Deris Fall durch den obersten Gerichtshof vor. Levin sagte, die erste Stufe der Rechtsreform würde es dem obersten Gerichtshof verbieten, bei der gerichtlichen Überprüfung einen Angemessenheitsstandard anzuwenden. Berichten zufolge hofft die Koalition in etwa 2 Monaten ein Gesetz zu verabschieden, das Deris Rückkehr als Minister ermöglicht. In Israel wurde der neue 23. Generalstabschef des Landes, Herzi Halevi, im Rahmen einer Zeremonie im Büro des Premierministers in sein Amt eingeführt. Herzi Halevi, 54 Jahre alt, wurde bei der Zeremonie in den Rang eines Generalleutnants erhoben. Anwesend waren auch Premierminister Benjamin Netanyahu, Verteidigungsminister Yoav Gallant und der scheidende Generalstabschef Aviv Kochavi. In seiner Rede rief Netanyahu dazu auf, zielstrebig gegen den Iran vorzugehen, insbesondere die iranischen Waffenlieferungen nach Syrien zu bekämpfen und das iranische Atomwaffenprogramm zu verhindern. Jeder Soldat und Offizier hat einen Befehlshaber und über ihnen allen steht der Generalstabschef, der ranghöchste Offizier der Armee. Er ist dem Verteidigungsminister und der Regierung gegenüber verantwortlich, sagte Verteidigungsminister Yoav Gallant und betonte die Einheit der militärischen Führung. Die Hamas-Terrororganisation im Gazastreifen hat die ersten Aufnahmen des israelischen Staatsbürgers Avera Mengistu in Gefangenschaft veröffentlicht und damit an den Stillstand bei den Gesprächen über einen Gefangenenaustausch erinnert. Mengistu hatte im September 2014 freiwillig die Grenze zum Gazastreifen überquert und wird seither festgehalten. Auch Premierminister Benjamin Netanyahu bestätigte die Echtheit des Videos. Nach Angaben des öffentlich-rechtlichen Senders Kan ist die Hamas zu dem Schluss gekommen, dass sie nicht in der Lage ist, einen Gefangenenaustausch mit Israel zu den von ihr gewünschten Bedingungen zu vereinbaren. Der militärische Flügel der Hamas hat seine Bemühungen um die Ausarbeitung eines operativen Plans zur Entführung israelischer Soldaten an der Grenze zum Gazastreifen verstärkt. Hinter dem Entführungsplan stehen 2 Personen, der Chef des politischen Flügels der Hamas, Ismail Haniyeh, und sein Stellvertreter Saleh al-Aruri, die sich derzeit im Ausland aufhalten. Die Entführung soll im Rahmen einer überraschenden Militäroperation durchgeführt werden, nicht in den Tagen der Eskalation.
Der ukrainische Innenminister Denis Moczarski, sein Stellvertreter und ein Staatssekretär sind bei einem Hubschrauberabsturz in Brovary in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kiew ums Leben gekommen, wie die ukrainische Polizei heute Morgen mitteilte. Das ukrainische Portal Sensor.net berichtete unter Berufung auf das Innenministerium, dass bei dem Unfall 18 Menschen ums Leben kamen, darunter 3 Kinder. Nach Angaben dieser Quelle wurden 14 Erwachsene und 12 Kinder verletzt. Der Chef der ukrainischen Polizei, Ihor Klimenko, sagte, 9 der Toten seien an Bord des Hubschraubers gewesen. Presseberichten zufolge befanden sich Innenminister Denis Moczarski und sein erster Stellvertreter Jefren Jenin sowie Staatssekretär Juri Lubkowitsch an Bord. Juri Ignat, ein Sprecher des Luftwaffenkommandos, sagte in einer Fernsehsendung, der in Brovary abgestürzte Hubschrauber gehöre dem staatlichen Katastrophenschutzdienst. Der Gouverneur der Region Kiew, Oleksiy Kuleba, sagte, der Hubschrauber sei in der Nähe eines Kindergartens und eines Wohnhauses abgestürzt. Nach dem Absturz kam es zu einer Explosion und in dem Gebiet brach ein großes Feuer aus. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky nannte den Absturz eine schreckliche Tragödie, die unsagbares Leid verursacht habe. Die ukrainischen Behörden gehen unrechtsmäßig gegen die größte Konfession des Landes, die kanonische ukrainisch-orthodoxe Kirche, vor und verletzen die durch das Völkerrecht garantierten Rechte ihrer Gläubigen, so Metropolit Antonius Sevryuk-Volokalmask, Vorsitzender der Abteilung für kirchliche Außenbeziehungen der russisch-orthodoxen Kirche, in einer Online-Ansprache an den UN-Sicherheitsrat. Dem Metropoliten zufolge verstößt Kiew gegen die UN-Charta und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte sowie gegen eine Reihe anderer Gesetze, die das Menschenrecht auf Religionsfreiheit garantieren. Bislang seien dem ukrainischen Parlament 7 Gesetzesentwürfe vorgelegt worden, die darauf abzielten, die Rechte der ukrainisch-orthodoxen Kirche im kanonischen Bereich, früher unter dem Moskauer Patriarchat, einzuschränken oder abzuschaffen. Die Gesetzgeber machen keinen Hehl daraus, dass ihr Gesetzesentwurf darauf abzielt, die Rechte der Gemeinden und Gläubigen der ukrainisch-orthodoxen Kirche zu verletzen, ihr Eigentum gewaltsam zu konfiszieren, sie ihres rechtlichen und historischen Namens zu berauben, die Verwendung des orthodoxen Namens zu verbieten und schließlich ihre Aktivitäten in der Ukraine zu verbieten und vollständig zu liquidieren, so Antony. Der UN-Generalsekretär erklärte, die Welt befinde sich in einem beklagenswerten Zustand aufgrund einer Vielzahl miteinander verbundener Herausforderungen, vom Klimawandel bis zum Krieg in der Ukraine, die sich wie Autos in einer Massenkarambolage stapeln würden. Antonio Guterres sprach am 2. Tag des Weltwirtschaftsforums in Davos in der Schweiz vor führenden Vertretern aus Wirtschaft und Politik. Er betonte, dass weit verbreitete geopolitische Spaltungen und Misstrauen die Bemühungen zur Lösung globaler Probleme untergraben. Die sozialen Ungleichheiten nehmen zu, die Inflation führt zu Existenzproblemen, es gibt eine Energiekrise und die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie sind immer noch spürbar, sagte er. Und schließlich zum Wetter. Der Wind wird am Wochenende böig und bewölkt sein. Am Sonntag lockert die Bewölkung auf und der Wind schwächt sich überall ab. Die Durchschnittstemperaturen liegen bei -5 bis -1 Grad am Morgen und zwischen 0 und 8 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ETI TV. Je m'appelle Peter Gardosh et ce sont les titres en français. Mercredi, un panel élargi de la Cour suprême israélien a décidé par 10 contre 1 que le leader du parti sépharde ultra-orthodoxe Shas Aryeh Deri ne pourrait pas occuper un poste de ministre au sein du gouvernement. Selon le jugement, la nomination était hautement déraisonnable. Cette décision s'inscrit dans le cadre du vaste plan de réforme judiciaire du gouvernement avec des initiatives législatives visant à limiter les pouvoirs de la Cour suprême et des conseillers juridiques du gouvernement. Le tribunal utilise un critère de caractère raisonnable emprunté aux Britanniques pour déterminer si une décision ou un ordre gouvernemental ou ministériel est conforme à la loi. Le ministre de la Justice, Yariv Levin, a présenté ses propositions de réforme judiciaire au jour avant que la Cour suprême examine l'affaire de M. Deri.
M. Levin a indiqué que la première étape de la réforme du système juridique interdirait à la Cour suprême d'appliquer un critère de caractère raisonnable dans le cadre d'une révision judiciaire. Selon les rapports, la coalition espère adopter dans les 2 mois à venir une loi permettant le retour de M. Deri en tant que ministre. En Israël, lors d'une cérémonie au bureau du Premier ministre, le nouveau 23e chef d'état-major général du pays, Herzi Halevi, a pris ses fonctions. Au cours de cette cérémonie, Herzi Halevi, à 54 ans, a reçu le grade de lieutenant général. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu, le ministre de la Défense Yoav Gallant et le chef d'état-major sortant Aviv Kochavi étaient également présents. Dans son discours, M. Netanyahu a appelé à une détermination unique contre l'Iran, notamment à la lutte contre ses activités de fourniture d'armes en Syrie et à la destruction de son programme d'armes nucléaires. Pour chaque soldat et officier, il y a un commandant et au-dessus de tous se trouve le chef d'état-major, le plus haut commandement de l'armée. Lui-même est subordonné au ministre de la Défense et soumis au gouvernement, a précisé le ministre de la Défense, Yoav Gallant. L'organisation terroriste Hamas qui contrôle le bande de Gaza a diffusé les premières images du civil israélien Avera Mengistu en captivité, rappelant l'impasse des négociations sur l'échange des prisonniers. En septembre 2014, Avera Mengistu a traversé de son plein gré la frontière vers Gaza et est détenu depuis lors. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a confirmé l'authenticité de la vidéo. Selon le radiodiffuseur publicain, le Hamas a conclu qu'il n'avait pas les cartes en main pour conclure un accord d'échange de prisonniers avec Israël dans les conditions qu'il souhaite. L'aile militaire du Hamas a donc intensifié ses efforts pour élaborer un plan opérationnel visant à enlever des soldats israéliens à la frontière de Gaza. 2 personnes sont à l'origine du projet de réaliser cette opération d'enlèvement, le chef de l'aile politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, et son adjoint, Saleh Al-Arouri, qui vivent actuellement à l'étranger. Au lieu de la période de l'escalade des tensions, l'enlèvement sera effectué dans le cadre d'une opération militaire surprise. Selon un communiqué de la police ukrainienne, le ministre ukrainien de l'Intérieur, Denis Monastyrsky, et son adjoint, un secrétaire d'État, ont été tués mercredi dans le crash d'un hélicoptère à Brovary, près de la capitale ukrainienne Kiev. Le portail ukrainien Sensor.net, citant le ministre de l'Intérieur, a indiqué que l'accident avait fait 18 morts, dont 3 enfants. Selon cette source, 14 adultes et 12 enfants ont été blessés. Le chef de la police nationale, Iro Klinklenko, a indiqué que 9 des morts se trouvaient à bord de l'hélicoptère. Selon les informations de la presse, le ministre de l'Intérieur, Denis Monastyrsky, et son premier adjoint, Yevgeny Yanin, étaient à bord, ainsi que le secrétaire d'État, Yuri Lubkovitch. Yuri Ignan, porte-parole du commandement des forces aériennes, a indiqué lors d'une émission télévisée que l'hélicoptère qui s'était écrasé à Brovary appartenait au Service national de gestion des catastrophes. Le gouverneur de la région de Kiev, Oleksiy Kuleba, a précisé que l'hélicoptère s'était écrasé près d'un jardin d'enfants et d'un immeuble d'habitation. Une explosion s'est produite après le crash. Un énorme incendie s'est déclaré dans cette zone. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié le crash une terrible tragédie qui a provoqué une douleur indicible. Le métropole de Volokhansk, Antoine Sevryuk, président du département des relations extérieures de l'Église orthodoxe russe, a déclaré dans une intervention en ligne au Conseil de sécurité des Nations Unies que les autorités ukrainiennes agissaient de manière illégale contre la plus grande confession du pays, l'Église orthodoxe ukrainienne canonique, et violaient les droits de ses fidèles garantis par le droit international. Selon le métropolite, qui viole la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que bon nombre d'autres lois garantissant le droit de la liberté de la religion. Il a précisé qu'à ce jour, 7 projets de loi ont été soumis au Parlement ukrainien
en vue de restreindre ou d'abolir les droits de l'Église orthodoxe ukrainienne dans les canons auparavant soumis à l'autorité du patriarcat de Moscou. Les législateurs ne cachent pas que leur projet de loi vise à enfreindre les droits des communautés et des fidèles de l'Église orthodoxe ukrainienne, à confisquer par la force leurs biens, à les priver de leur nom légal et historique, à l'interdire l'utilisation du terme orthodoxe et enfin à interdire et à supprimer complètement leurs activités en Ukraine, a déclaré M. Antoine. Pour le secrétaire général des Nations Unies, le monde est dans un état désolant à cause de myriades de défis interconnectés comme le changement climatique et la guerre en Ukraine qui s'accumulent comme des voitures dans un accident en série. Antonio Guterres s'est adressé aux dirigeants économiques et politiques du monde entier lors de la deuxième journée du Forum économique mondial de Davos. Il a souligné que les divisions géopolitiques et la méfiance généralisée entravé les efforts visant à résoudre les problèmes mondiaux. Les inégalités sociales se creusent, l'inflation crée des problèmes de subsistance, il y a une crise énergétique et les effets de la pandémie des coronavirus se font encore sentir, a-t-il ajouté. Et finalement, pour le météo, à la fin de la semaine, notre météo sera marquée par un vent orageux. Le ciel sera couvert. Dimanche, il y aura des éclaircies et le vent se calmera dans toutes les régions. Les températures moyennes évolueront entre -5 et -1 degré le matin, entre 0 et 8 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Un panel ampliado del Tribunal Supremo israelí dictaminó el miércoles por 10 votos a 1 que el líder del partido ultraortodoxo sefardí Shach Aryeh Deri debe ser retirado del gobierno. Según la sentencia, el nombramiento era altamente irrazonable. La decisión se produjo en el contexto del amplio plan de reforma judicial del gobierno con iniciativas legislativas destinadas a limitar los poderes del Tribunal Supremo y de los asesores jurídicos del gobierno. El tribunal utiliza un criterio de razonabilidad tomado de los británicos para determinar si una decisión u orden gubernamental o ministerial es o no legal. El ministro de Justicia, Yariv Levin, presentó sus propuestas de reforma judicial un día antes de que el Tribunal Supremo debatiera el caso de Deri. Levin dijo que la primera fase de la reforma legal prohibiría al Tribunal Supremo aplicar un criterio de razonabilidad en la revisión judicial. Según los informes, la coalición espera aprobar una ley que permita el regreso de Deri como ministro en unos 2 meses. En Israel, el nuevo 23º jefe del Estado Mayor de la Defensa del país, Herzi Halevi, tomó posesión de su cargo en una ceremonia celebrada en el despacho del primer ministro. En la ceremonia, Herzi Halevi, de 54 años, recibió el rango de teniente general. También estuvieron presentes el primer ministro, Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el jefe de Estado Mayor saliente, Aviv Kochavi. En su discurso, Netanyahu hizo un llamamiento a la determinación contra Irán, a la lucha contra las actividades de suministro de armas de Irán, en Siria en particular, y a la prevención del programa de armas nucleares de Irán. Cada soldado y cada oficial tiene un comandante y por encima de todos ellos está el jefe de Estado Mayor, el oficial de más alto rango y el ejército. Es responsable ante el ministro de Defensa y el gobierno, declaró el ministro de Defensa, Yoav Gallant, subrayando la unidad del mando militar.
La organización terrorista Hamas en la Franja de Gaza ha difundido las primeras imágenes del ciudadano israelí Avera Mengistu en cautiverio, recordando el estancamiento de las conversaciones de canje de prisioneros. Mengistu cruzó voluntariamente la frontera con Gaza en septiembre de 2014 y permanece detenido desde entonces. El primer ministro Benjamin Netanyahu también confirmó la autenticidad del video. Según la emisora pública Kan, Hamas ha llegado a la conclusión de que no tiene las cartas para llegar a un acuerdo de canje de prisioneros con Israel en los términos que desea. El ala militar de Hamas ha intensificado sus esfuerzos para elaborar un plan operativo destinado a secuestrar soldados israelíes en la frontera de Gaza. 2 personas están detrás del plan para llevar a cabo la operación de secuestro. El jefe de la alta ala política de Hamas, Ismail Haniyeh, y su adjunto Saleh al-Aruri, que actualmente viven en el extranjero. El secuestro se llevaría a cabo en el marco de una operación militar sorpresa, no en los días de escalada. El ministro de Interior ucraniano Denis Monastyrsky, su viceministro y un secretario de Estado murieron en un accidente de helicóptero en Brovary, cerca de la capital ucraniana, Kiev, informó esta mañana la policía ucraniana. El portal ucraniano Sendor.net, citando al Ministerio del Interior, informó de que el accidente dejó 18 muertos, entre ellos 3 niños. Según esta fuente, 14 adultos y 12 niños resultaron heridos. El jefe de la Policía Nacional, Igor Klimchenko, declaró que 9 de los fallecidos iban a bordo del helicóptero. Según la prensa, el ministro del Interior, Denis Monastyrsky, y su primer adjunto, Yevgen Yenin, iban a bordo, así como el secretario de Estado, Yuri Lubkovich. Yuri Ignat, portavoz del mando de las Fuerzas Aéreas, dijo en un programa de televisión que el helicóptero que se estrelló en Brovary pertenecía al Servicio Estatal de Gestión de Catástrofes. El gobernador de la región de Kiev, Oleksiy Kuleva, declaró que el helicóptero se estrelló cerca de una guardería y un edificio de apartamentos. Tras el accidente se produjo una explosión y un gran incendio en la zona. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó el accidente de terrible tragedia que causó un dolor indescriptible. Las autoridades ucranianas están actuando ilegalmente contra la mayor confesión del país, la Iglesia Ortodoxa Ucraniana Canónica, y violan los derechos de sus creyentes garantizados por el derecho internacional, declaró el metropolita Antoni Sevryuk de Volokhansk, presidente del Departamento de Relaciones Exteriores Eclesiásticas de la Iglesia Ortodoxa Rusa, en un discurso en línea dirigido al Consejo de Seguridad de la ONU. Según el metropolita, Kiev viola la Carta de la ONU y la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como otras leyes que garantizan el derecho humano a la libertad religiosa. Afirmó que hasta ahora se han presentado 7 proyectos de ley al Parlamento ucraniano destinados a restringir o abolir los derechos de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana en la canónica, antes dependiente del Patriarcado de Moscú. Los legisladores no ocultan que su proyecto de ley pretende violar los derechos de las congregaciones y los creyentes de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, confiscar por la fuerza de sus bienes, privarla de su nombre legal e histórico, prohibir el uso del nombre ortodoxo y, en última instancia, prohibir y liquidar por completo sus actividades en Ucrania, afirmó Antoni. El secretario general de la ONU afirmó que el mundo se encuentra en una situación lamentable debido a una miríada de retos interconectados desde el cambio climático hasta la guerra en Ucrania, que se acumulan como coches en un atasco masivo. Antonio Guterres se dirigió a los líderes económicos y políticos mundiales en la segunda jornada del Foro Económico Mundial de Davos. Destacó que las divisiones geopolíticas generalizadas y la desconfianza están socavando los esfuerzos por resolver los problemas mundiales. Las desigualdades sociales están aumentando, la inflación está creando problemas de subsistencia, hay una crisis energética y los efectos de la pandemia del coronavirus todavía se dejan sentir, dijo.
Y finalmente por el tiempo, los vientos se volverán arrachados y estará nublado el fin de semana. El domingo las nubes se disiparán y los vientos se debilitarán en todas partes de Hungría. Las temperaturas medias rondarán los -5 a -1 grado por la mañana y entre los 0 y 8 grados por la tarde. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.htv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. בית המשפט העליון הישראלי החליט ביום רביעי עם הצבעה של 10-1 כי מנהיג ש"ס אריה דרעי אינו יכול לכהן כשר בממשלה. בפסיקה נאמר המינוי הוא בלתי סביר בעליל. ההחלטה באה על רקע תוכנית הרפורמה השיפוטית הגורפת של הממשלה עם יוזמות חקיקה שמטרתן להגביל את כוחם של בית המשפט העליון והיועצים המשפטיים של הממשלה. בית המשפט משתמש בתקן בריטי של סבירות כדי לקבוע אם ההחלטה או צו של ממשלה או שר הם חוקיים או לא. שר המשפטים יריב לוין חשף את הצעותיו לרפורמה במשפט יום לפני שבית המשפט העליון דן בעניינו של דרעי. לוין אמר כי השלב הראשון של שיפוץ מערכת המשפט יהיה לאסור על בית המשפט העליון להכיל סטנדרט של סבירות בביקורת השיפוטית. הדיווחים אומרים כי הקואליציה מקווה להעביר חוק בעוד כחודשיים שאפשר לדרעי לחזור לתפקיד השר. הרמטכ"ל ה-23 של המדינה, הרצי הלוי, נכנס לתפקידו בישראל בטקס שנערך בלשכת ראש הממשלה. הרצי הלוי בן ה-54 קיבל בטקס את דרגת תת-אלוף. במקום נכחו גם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון יואב גלנט והרמטכ"ל היוצא אביב כוכבי. בנאומו דחק נתניהו בתחושת מטרה נגד איראן, קרא להילחם בפעילות משלוחי הנשק של איראן בסוריה בפרט ולמניעת התחמשות גרעינית של איראן. לכל חייל וקצין יש מפקד ומעל כולם עומד הרמטכ"ל, הקצין הבכיר בצבא. הוא אחראי כלפי שר הביטחון והממשלה, כך הדגיש שר הביטחון יואב גלנט את אחדות הצבא. ארגון הטרור חמאס השולט ברצועת עזה פרסם את הצילומים הראשונים של האזרח הישראלי אברהם מנגיסטו בשבי והסגיר את המשא ומתן לחילופי שבויים שהגיע למבוי סתום. מנגיסטו חצה מרצונו את הגבול לעזה בספטמבר 2014 ומאז הוא עצור. גם ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר את האותנטיות של הסרטון. לדבר ערוץ כאן, חמאס הגיע למסקנה שאין בידיו הקלפים לעשות עסקת חילופי שבויים עם ישראל בתנאים הרצויים לו. הזרוע הצבאית של חמאס הגבירה את מאמציה להכין תוכנית מבצעית לחטיפת חיילים ישראלים בגבול עם רצועת עזה. שני אנשים עומדים מאחורי התוכנית לביצוע מבצע החטיפה. אסמאעיל הנייה, ראש הזרוע המדינית של חמאס, וסגנו סלאח אל-ערורי המתגורר כיום בחו"ל. הם מתכננים לבצע את החטיפה כחלק ממבצע צבאי מפתיע ולא במהלך ימי הסלמה. שר הפנים של אוקראינה, דניס מונסטרבסקי, סגנו ומזכיר המדינה, מתו בהתרסקות מטוס ביום רביעי בברוברי, סמוך לבירת אוקראינה, קייב, כך הודיעה הבוקר משטרת אוקראינה. הפורטל האוקראיני sensor.net ציטט את משרד הפנים באומרו כי 18 בני אדם מתו בתאונה, ביניהם 3 ילדים. לפי מקור זה נפצעו גם 14 מבוגרים ו12 ילדים. מפקד המשטרה הלאומי היור קלימנקו אמר כי 9 מההרוגים היו על סיפון המסוק. על פי דיווחים בעיתונות, שר הפנים דניס מונסטריצקי, כמו גם סגנו הראשון יבגני יניאן ומזכיר המדינה יורי לובקוביץ' היו על הסיפון. יורי איגנן, דובר פיקוד חיל האוויר, אמר בשידור טלוויזיה כי המסוק שהתרסק בברוברי שייך לשירות המדינה למדינת אסונות. מושל מחוז קייב אולקסי קולבה אמר שהמטוס התרסק ליד גן ילדים ובניין מגורים. לאחר התאונה אירע פיצוץ ובאזור פרצה שרפת ענק. נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי כינה את התאונה טרגדיה איומה שגורמת לכאב שאין לתאר. השלטונות האוקראינים פועלים באופן שמפר את החוק נגד העדה הגדולה ביותר במדינה, הכנסייה האורתודוקסית האוקראינית הקנונית, והם מפרות את זכויות המאמינים המובטחות על ידי החוקים הבינלאומיים. כך אמר המטרופולין אנטוניו סרובסקי מוולקבסק, יושב ראש קשרי החוץ של הכנסייה הרוסית האורתודוקסית, בנאום מקוון בישיבת מועצת הביטחון של האו"ם. לפי דבריו, קייב מפרה את אמנת האו"ם ואת ההצהרה האוניברסלית לזכויות האדם, כמו גם חוקים רבים אחרים המבטיחים את זכות האדם לחופש דת. הוא הודיע כי עד כה הוגשו
לפרלמנט האוקראיני 7 הצעות חוק שמטרתן להגביל או לבטל את הזכויות הקנוניות של הכנסייה האורתודוקסית האוקראינית לשעבר תחת הפטריארכיה של מוסקבה. המחוקקים אינם מסתירים שמטרת הטיוטה שלהם היא להפר את זכויות הקהילות והמאמינים של הכנסייה האורתודוקסית האוקראינית, להחרים בכוח את רכושה, לשלול ממנה את שמה החוקי וההיסטורי, לאסור את השימוש בכינוי אורתודוקסי ולבסוף לאסור ולחסל לחלוטין את פעילותה באוקראינה. כך אמר אנטוני. לדברי מזכ"ל האו"ם, העולם נמצא במצב מצער בשל אין ספור אתגרים הקשורים זה בזה, משינוי האקלים ועד המלחמה באוקראינה, הנערמים כמו מכוניות בתאונת דרכים המונית. אנטוניו גוטרש נאם בפני המנהיגים הכלכליים והפוליטיים בעולם ביום השני של מפגש הפורום הכלכלי העולמי בדאבוס. הוא הדגיש שחלוקות גיאופוליטיות רחבות וחוסר אמון מערערים את המאמצים לפתור בעיות גלובליות. יש שוויון החברתי גובר, האינפלציה גורמת לקשיי מחיה, יש משבר אנרגיה וההשפעות של מגפת הקורונה עדיין מורגשות. ועכשיו נעבור לחזית מזג האוויר. במהלך סוף השבוע הרוח תתחזק וצפוי מזג אוויר מעונן. עד יום ראשון יתפזרו עננים והרוח תיחלש. טמפרטורות יהיו בין -5 ל-מעלה בבוקר ובין 0 ל-8 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.